ताहले ओका लेकाते आबो दो को छटियारेट बोना नेलेट बोना को जे नुको दो अनटचेबल नुको दो अनसिविलाइज्ड नुको दो सुक्री को जम को नुको दो डंगरी जिल को जमा नुको दो गुडू को जम को नुको दो जामड़ो को जम को जापान कोरिया चीन दिसम रहा आयांग बिन को जम को आबो मा जामड़ो बुडा बिन सिम पे नेल को हम तो चाले माई में भला भाई जम खाली पास्काया चे लेकिन को पास्काया पे बढ़ाया उनको तो तीजो को पास्का डोकुआ उनारे मोर प्रोटीन इज देयर इन द इंसेक्ट्स उनाते चावले दो चिना शुद्ध कार्बोहाइड्रेट उनाते चावले खोज दे प्रेफर द इंसेक्ट्स टू ईट उनाते को पास्काया को सिन कुमड़ो हेना को संताल कुमड़ो नुम को पेसे बाला मिटांग कय जम हड़ो बनो को माने रघुनाथ मुर्मू अलका बांग दाड़े के धन खूब पतिया हेना तो निजेर हड़मो दाड़े चितान रे जे कामी कातेन जमा এবং যত কো হই কোনা ইন্ডাস্ট্রিয়াস পরিশ্রমী যে দাঁড়ি চিতান রে ওকই হ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওকই চিতান রে ওকই বইন বুঝা যদি বাকা তো হলে দিয়া কুড়ি গিদরে মেন দেই কামি কাতেন জমা আপা বাড়ি চিতান তো বইন বোঝো বোঝো 1980 সালের প্রথম পশ্চিম বাংলা সরকার সাঁওতাল বিদ্রোহ রিয়া 125 বছর পূর্তি গণপুর শিউরিরাই পালন লেদা অনলি দেন আই কেম টু নো অফ সিধু কানো এন্ড দি সাঁওতাল রিভোল্ট ইন 1980 when the government of West Bengal organized to celebrate the 125th anniversary of the Santal revolt, which was held at Gonpur, Shiudi. After completion of my master degree in 1976, I came to know of Santal revolt only in 1980 through the function organized by government of West Bengal. তাহলে খান দো আবু যদি সারি ধরম বন কোড বনে দেয়া যদি সারি ধরম বন বাঞ্চাওয়া যদি জিয়ার দো হয়া যদি পরের প্রজন্ম ওঠেন আবরণ অংরা পড়ে কত যদি বন পারমচয়া তবে খান শুধু আবুকে বান চেলকা কেটে উন সময় আবু লাকচার নো দিসম রিয়া লাকচারে কিছাড়ে চৌকাদা অনেক নিমকেদা অন্তে ইস্ট ফরেস্ট্রিয়াং ইয়ে কই ওনা কই কিছাড়ে চৌকাদা ওনা কই হারাবুরু চৌকাদা উনকাগে গোটা নো দিসম রেন হড় को उपगरुआ मानमिलिका बांचा रिया हर को ᱧᱟᱢᱟ दाव को ᱧᱟᱢᱟ माने सुबोध बाबू लय तहकरे बान आबो आदो चित कना सेंस ऑफ इक्वालिटी इज वेरी हाई जे समता समान सेंद्रा बन चलन का चित सीता हन जुड़ो बने माय उकारे हेना नोकान सेंस ऑफ इक्वालिटी कामी समय हो जखन कामी बन चला हासा कामी बाना अड़किन एरा हेरे लायाय बाबा हरदो আর গগো হরদো দিপিলা বাবা হর দেখেন লাদো বাং লাকাটার ঝাবাতে গো হয়ে গই দি আবার যখন নলকূপ বাং তাহে কেনা যখন ওনা নল পানি বাং তাহে কেনা দাদো আতো আতো পাইপিরাং দা বলাও কেনা আলে কাটিলে তাহেন সময় উনকান কয়েক কিলোমিটার খুনা ডাডি খুনা দা বিন তল কুন বই এড়ি করে কো ডাডি কা কান তাহে কেনা ডাডি রিয়া দা ঝারনা রিয়া দা ইনু কতেল আলালা হারাও কেনা ইনগো তক কো চলা কান তাহে কেনা হেরমেত দিপিল না ঠিলি টুকু যাতে আর ইন বাদো কো চলা কান তাহে না কো শিকুয়ার আনতে বারিয়া টুকু বারছে বরিয়ে কাতে ওটা কই দা কো তাহে কেনা নিতে যদি লাজার সম দা সেম চালাবে না তাহলে ওনা কাটারিয়া দা লোটারে तान करता दा से चला उनकान दा से मिल लिखान के दा मांगता है कि आसपास दा से चला नुई दा तो दूर था तो नौका तो है मन दिशम नोआ का अब कल्चर नोबो अब हरिचली नई जे गगो हड़ हो যখন ইউপিএ সরকার को तहे कना वान उन समय को चिका कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स माने मानव सम्पद मानवी जे सम्पद कना उन समय में को छटियर किला किंतु आबो संताल समाज रे से आदिवासी समाज रे दो मानवी जे को सम्पद कना नोआ दो आदि मारांग रे सेदाय रे उनको तो लइकेओ बुझाऊ कदा ओका लेकाते जखन गे मिटटांग बहुवर जाय बन अगु का दिया जहां लेकाते के दादा हयो काकाई हयो मारांग बाई जुदी गतोई ना उनी ताले उनी जे गोगो हड़ जहां रांडी इना उनी दो आदो आरो बन ठाव रुड़ी कना बापला रुड़ी कना बन होय जुदी ओड़ा आरगे उनकान को इरुएलसन को ताहेना ताले उनी को दोह के दिया आरो को प्रतिष्ठा के दिया ओड़ा लक्ष्मी हिसाब से आर बांकान तम तो संगा दाड़िया आर जहां को उनको वर्णाश्रम पथर एकदम चितान थकरन हड़ रंडीलन गई को चिकायत को ताहे कना उनको दो ओने जखन को रापा को सारा रे माने ती जगह तोल कते जीवित को खंजर को ताहे कना आर को मिताबन कना जे नको दो को अनकल्चर्ड अनसिविलाइज्ड को मिताबन कना हां बार-बार को मिताबन कना आर नोआ मिटन जीवित जन तिरले हपन तोल कते जहां रेन हेरेले गतोय ना सेंगल रे खादलिकाय नो दो सिविलाइज्ड कमी ताले ओकाले कते आबो तो को छटियारेट बोना नेलेट बोना को जे नको दो अनटचेबल नको दो अनसिविलाइज्ड नको दो सुक्री को जम को नको दो डंगरी जिल को जमा नको दो गुडू को जम को नको दो जामड़ो को जम को जापान कोरिया चीन दिसम रहा आयांग बिन को जम को आबो मा जामड़ो बुडा बिन जहां 20 बन आयांग बिन को जम को
होटल करबे सेलन कान कचरिया जर्रे आयंग बिन को दो काटको हम तो सेन कहते मिताई में जे नुइटेन जमेया ओचो के दे ढकना चिमटे दे छाप के दिया फोटो गेट टुने करते আর একদম মাইক্রোওভেনে লাঠি গট কি দিয়া সঙ্গে গই উনি টিকে গট না আর গেট কুটরে কি দিয়া আর রড়তে মশলা ইয়াদের কো জম মুনগাদারের তুজো যাহাই নাসে না ওনা সুগতে লাগাম খাই বাবাতে পে মাহাবাম জপিট কিয়া উनको তুজু को জম কোয়া দারতিরেন হড় আর নুকো কো মিতা কোয়া ইরে ইনসেক্ট কো মিতা কোয়া পোকামাকড় কীট পতঙ্গ হ্যাঁ নুকোয়াং মানে জেল খোনা মাটন আর নোয়া ফিশ খোনা হ্যাঁ দি ইনসেক্টস contain 5% more protein than these mutton and fishes. उनको बढ़ाया फूड वैल्यू 9% बेसी प्रोटीन हिना नुको ये रे उनको जहां उन अब दु उपी तो कबन जम को मात्र उनको कुडाबन আর হাওবন জম কোয়া গোটা ধরতির কো জম কোয়া বা কো बढ़ाया sheer ignorance of the people of this country they do not know the food value of the insects the food value they contain the insects ना ignorance होता है तो उनको तो मैंने उनको तो uncivilized को जम सिम पे जल को हम तो चाले माई में भला भाई जम खाली पास काया चल लेकिन को पास काया पे बढ़ाया उनको तो तीजो को पास का डोक को उनारे मोर प्रोटीन इज देयर in the insects उनाते चावले तो चिना शुद्ध कार्बोहाइड्रेट उनाते चावले खोज दे प्रेफर the insects to eat उनाते को पास काया को सिन बढ़ाया पे तो नोआ को बंग बढ़ाएगा तो without knowing the science or the reason behind these people have been identified as uncivilized, uncultured, barbar, etc. तो अब तो उनको करा बोन कखनो लोकल निचड़े निधन हड़ के बन बन करना जान तो अब मने रे आदि जेल समय धरे हड़ आजम आजम तो हड़ आजम आजम ते এই অন্তে যে দুরু এই সরে বসো এই আমাকে ছুবে না নৌকাতে যুগ ধরে আজম আজম তো আপনার মধ্যে সারি কি তাহলে সেটা পুছিলিকান হড় কানা বানাবো তো ওনাতে স্বামী বিবেকানন্দ মেরে কথা তাহারা ভুলে গিয়েছে তাহারা মানুষ এমন রিপ্রেশন এমন অত্যাচার এমন নাচার হই কেনা যতই হাতাও ঠিক কাম করবে অত কদম চালা তোল গাড়ির কাম তো বাই মাম কাই সেতালে কা চিরম জম বাধ্য করব দে হ্যাভ বিন কম্পেলড টু সারেন্ডার টু দি সো কল্ড হায়ার সোসাইটিজ সোশ্যাল লিডার্স নওয়া আবঙ্কানা কিন্তু নেল পে আপে যদি আপুয়া যদি পে নেলা ফ্রিডম স্ট্রাগল যদি পে নেলা যাহা কো যে দিশম যখন বক্সার যুদ্ধরে 1764 যখন বক্সারের যুদ্ধ হয় না যখন শাহ আলম তক হারাবে না যখন উন সময় দেওয়ানি যখন को লাভ কিদা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন জমিরে খাজানা को বৈশাও কিদা যাহা কথা है কানা নিষ্কর জমি আবহাওয়া হতা है কানা মাঝি পারগানা সিস্টেম রো মাঝি হয় নামে তা কানা জমি নামে তা কানা পারগানাই নামে তা কানা গোটিতে নামে তা কানা যাই কয় না তো মানে মাঝি পারগানা মোরে নট পড়ায়া ওরা को तो है কানা খাজনা বাংলা কানতা है কানা ওনাকে उनको জমি को ভোগত है কানা মাঝি বাপাজি को আর রাজওড়ারেন জমিদোড়ারেন যাই কথা কেনা পাইক বরকন্দাজ বামড়ে লাপিত ধোবা যত গে উनको दो মালা যাই কো থাকে না যত को জমি কমাট কথা কেনা যত থাকে না নোয়া কো বিন খাজানা রে জমি যখন ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানে को লাভ করে দেখো 1772 খনা আগে 1 সাল 2 সাল 5 সাল বন্দোবস্ত করতে 1793 রে को চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কিনা মানে 10 বছর 10 সাল হতো বন্দোবস্ত লে কর্নওয়ালিস যখন থাকে না বড় লাট কোন সময় 1793 রে को চুকা কিদা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর জমির আর খাজানা को বইছো এবং उन समय के उना चुआड़े विद्रोह प्रथम हईलें 1768-69 कर एन गए चुआड़े विद्रोह एवं उनको लातार थाकरें हड़गे नुको शिड्यूल कास्ट शिड्यूल ट्राइब गे नुको अनसिविलाइज हड़गे तो ये तो अनुवाद दीज रिवोल्ट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज रिवोल्ट्स दीज आर ऑल डिस्टारबेंसेस मिसक्रिएट्स को तक को थाका से भूमिज विद्रोह हो जो जे सांताल विद्रोह हो और तिलका मजिया हो तो रिवोल्ट में तो बाको ये कदा माने को डिस्टारबेंसेस माने तो इग्नोर का देखो सप्रेस का देखो दापा लगा देखो যাতে বাবন নিয়ম ধরে এবং কোনো রকম নোয়ারে আলোচনা বাং থাকে না এই মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করতে যখন 1980 সালের প্রথম পশ্চিম বাংলা সরকার সাঁওতাল বিদ্রোহের 125 বছর পূর্তি গণপুর শিউরিরাই পালন লেগা অনলি দেন আই কেম টু নো অফ সিধু কানো অ্যান্ড দি সাঁওতাল রিভোল্ট ইন 1980 when the government of West Bengal organized to celebrate the 125th anniversary of the Santal revolt, which was held at Gonpur, Shiuli. After completion of my master degree in 1976, I came to know of Santal revolt only in 1980 through the function organized by government of West Bengal. तो नोआ को जो दपाल दो होले चिर होते देखो और बाकी हो रिवोल्ट मैक्सिमम रिवोल्ट ओटा कोना एहो बिना एकदम 1818 खोना
ভিল বিদ্রোহ ওখানে আরম্ভ করতে 1832-33 কোল বিদ্রোহ, একদম 1855 সান্তাল বিদ্রোহ, তারপরে 1895 খোনা একদম 1900 পর্যন্ত উলগুলান মুন্ডা বিদ্রোহ অকয় করা হলো এটা যত করা আদিবাসী হল যাই ঠেন কোনো হাতিয়ার বাং তাহে কানা একেন চেন টেঙ্গয় কাপি তাড়োয়ারি আসার বাড়ায়াকো যে উनको ঠেন বন্দুক কামান হেনান ইংরেজ ফোর্সেস ঠেন হেনান ওনা বাড়াই কাতে হয় ওকা খন উন্মারক দাঁড়ে को नाम लेदा जे ओना बंदूक कमान सामग्री जीवे आलाई रिया ओका খন को नाम लेदा যত কি কথা है কানা সিধু কানু চাঁদ ভৈরব বিরসা মুন্ডা उनको 20-22 বছর তাহে কানা को মাত্র 1875 সালে যদি জন্ম কানা বিরসা মুন্ডা তাহলে 1895 তিনে বয়স কানতে হিসাব তাহলে নকো তিনা 25 বয়সের যত কোড়া কো কথা है কানা ওকা খন অনুমারক দাঁড়ে को नाम लेदा এই যে কম বয়সের আদিবাসী বীররা সব বন্দুক কামানের সামনে বুক চিতিয়ে দিয়েছিল এই সাহস তারা কোথায় অর্জন করেছিল কোথায় পেয়েছিল এই ইনডোমিটেবল কারেজ কোথায় তারা পেয়েছিল এই অদম্য সাহস তারা কোথা থেকে অর্জন করেছিল এতটা দৃঢ়তা এত দৃঢ়চেতা এত স্বাধীনতা স্পৃহা কোথায় পেয়েছিল অল দে ডিরাইভড ফ্রম দিস সান্তাল সোসাইটি ফ্রম দিস saridharam দি সোশ্যাল রাইটস দি কাস্টমারি laws prevail in Santal society. Joto ko nyam leda noa abuang aricali abua sauta abua lakchar una khonge una chitkomena kami katen joma. There is no beggar in Santal society. Bano ko no thief, no dacoits. Kumro hena ko Santal kumro nyum ko pesa bala mitjang koi jom hono bano ko. Mane Raghunath Murmu olkat bang dare ke dhon খুব পতিয়াও হেনা তখন নিজের হর্ম দাড়ি চিতান রে যে কামে কাতেন জমা এবং যত কহিও না ইন্ডাস্ট্রিয়াস পরিশ্রমী যে দাড়ি চিতান রে ওকই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওকই চিতান রহমান ওকই বইন বুঝা যদি বাকত হলে দিয়া কুড়ি গিদরে মেন্দাই কামে কাতেন জমা আপা বাড়ি চিতার তো বইন বোঝো বোঝো তো ওই যে নোয়া নুনা মনের yang জোর দাড়ি যত কো নাম লেদা আবো ন আরিচালি আবো রাইরিত আবো নোয়া ধরম আবো ন পতিয়াও নোয়া কখন তো নোয়া যদি নিতবন আবুবন বহে চবা যদি মানে আতুগট গা যদি বন নেলগট গা যদি বাবন যতন কাতে যদি বাবন বাঞ্চাল সঞ্চাল কাতে যদি বাবন দহ দাঁড়িয়া তাহলে সন্তান বাবন চবা আগে আই বেন্টিন বাবন আদগে সিসিএ को चिट कोई मेहनत है कारण मदन मोहन बाबू एनआरसी बेनआरसी ओकागे चिट जी भाई बंचाओ दाঁড়িয়া বলে unless we preserve all these valuable social ritual social rights and social values of our society निये को कदम नन करते इम्तिंग को कम में सलाम को जोहार आर दुलो भाई की गिरा जोहार Thank you very much. Visits again. Do support with your valuable opinion, like and subscribe.